guys. Welcome to my love. Oh, dali ni siya sa Sea Eagle. Oh, thank you ah. Hi ma'am. Welcome sa vlog ma'am. Sa YouTube ug Facebook ta. Oh, baka gusto ko mag-shoutout. Sa YouTube, Facebook, kunya ma'am ha. Pwede niyo na suportahan. Oh. Sa YouTube ug Facebook ta sir. Bali tanawon mo na sa Facebook mo na pangalan. Pero mabasa ba ni kay dili man ni siya kuan. Sa Maria pitik-pitik. Dili vlogger ta ma'am, may 2 million na ta nga viewers.